A ovo ti je najbitniji deo heroja, zato obrati pažnju. Imaš dvije linije healtha. Klada je ovog dinosaurusa Skarl. On prima sav damage umjesto Klada dok se njegov health ne isprazni. Svi healthi koji builduješ iz itema idu na Skarl, a ne na Klada. Kad ti Skarl crkne dismountovat ćeš se njega, postaćeš untargetable, klenzovog svog CC-a koji je bio na tebi i gurnut malo ka tvom Nexusu. Skarl se vraća kada puniš courage kroz obične udarce na heroje, Barona, Dragona ili Heralda, last hitove na minione, killove ili asistove ili sa pištoljem. Uđi ću kasnije zifrica ovoga. Klada bi imao movement speed kada trči prema protivničkim herojima. Ako udari nekog jednom dok je dismounted i okrene se od protivnika, movement speed bonus će ostati 1 sekundu nakon što ih je udario. Kada se Skarl vrati ima cooldown od 30 sekundi gdje nećeš ponovo dobijeti courage. Ako se recalluješ bez Skarla, on će se vratiti odmah i neće imati cooldown na courage ako se dismountuješ ponovo. Zbog ovoga Klad kao heroj ne može fizički biti one-shotovan. Sav damage koji bi Klad trebalo da primi je negiran zato što je bio na Skarl. Ako protivnik baci sav burst na Skarl, on će se dismountovati i Klad će ostati netaknut. Iako se klenzuješ na dismount, QSS generalno ti nasjeti je ok na Kladu protiv Malzahara i ostalih nebitnih pačenika. Imaš dve Q magije, jedna kad imaš Skarla, a druga kad ga nemaš. Prva kad si na Skarlu je da baciš zamku za medvjede koja se kače na prvog protivničkog heroja kojeg udari i radi im damage. Također radi damage o minione, ali neće uhvatiti nijednog osim Yori kulta iz nekog razloga. Kad udariš heroja s ovim dobit će true sight efekat i napravit će se uže koje se skraćuju dokle god si blizu udarenog protivnika. Posle par sekundi ako uže nije uništen, Klad će povući heroje prema sebi, uradit će im još damage, usporiti za 60% na 1,5 sekundu i dati im 60% healing debuff. Cooldown ove magije se potpuno resetuje kada se Klad remountuje i uže se neće uništiti kada se Klad dismountuje. Također se može desiti da možeš povući protivnike kroz zid sa ovim, kroz manje zidove samo. I ovu magiju uzimate level 1 protiv svakog matchupa. Idemo dalje. Dismountovan Q. Imaš dva charge ove magije. Ispališ 5 čaura iz svog pištolja u određenom pravcu i gurnuti u suprotnom pravcu. Ova magija može da te prebaci preko manjih zidova. Za svaku čauru koju pogodiš za protivničkog heroja dobiješ 5 courage-a, ali 2,5 courage-a ako udariš Barona, Zmaja ili Heralda. Cooldown ove magije se potpuno resetuje nakon dismounta i daje 2 charge-a automatski. Sljedeća magija, W. Ovo ti je pasivna magija. Radi nebitno da li si mountovan ili nisi. Dobit ćeš 150% attack speed za sljedeće 4 udarca i četvrti napad radi dodatan base damage i procenat max health damage. Ako ne iskoristiš sva 4 napada u roku od 4 sekunde posle prvog, ova magija je jedino cooldown. Postoji bug da ako ste u sredini animacije za basic attack, može se desiti da krene zvuk za aktivaciju W magije milisekunde kada se vrati sa cooldowna, gdje time daje attack speed za sljedeće 4 udarca. A ovo također važi tek kada isključavaš magiju. Radići ovo Klad će dobiti attack speed, ali četvrti udarac se neće raditi bonus damage. Radi samo kada si mountovan. Klad i Skarl dashuju u određenom pravcu, radi damage svim udarenim protivnicima i odlači minione i male monstere ka centru hitboxa. Cooldown ove magije se potpuno resetuje kada se Klad remountuje. Ne može da ide preko zidova. Ako udare protivničkog heroja, dobit će movement speed na 1 sekundu, true sight na udarenom heroju i opciju da dashuje opet. Oba efekta traju 3 sekunde. Korištenje drugog dasha će skloniti true sight koji je stavljen od prvog dasha. Drugi dash može da ide preko zidova, ali ne radi uvijek zato što bugovi. Flash može iskoristiti u trajanju bilo koje od 2 dasha, isto kao Shan Air Flash ili Gragas Air Flash. I sada, tvoj ulti. Why are we still here? Just to suffer? Radi samo kada si mountovan. Klad i Skarl se zalete na meso i ne možeš ih zaustaviti. Ako nađe na protivničkog heroja u krugu detekcije, Skarl će skočiti na njega, malo ju kurnuti unazad i zadat će procenat max health damage koji se povećava sa vremenom putovanja. Dok putuju imuni su na crowd control, ne mogu da bacaju druge magije i dobijaju shield koji također raste u odnosu na vreme putovanja. Shield ostaje aktivan još 2 sekunde nakon što se put završi. Iza Klada i Skarl će ostati prašina po putu kojim su išli i savezničkim herojima daje 650 movement speeda ako šetaju po njoj. Ako se Klad dismountuje tokom puta, ova magija se automatski završava.
Pravac puta će se promijeniti ako se napravi novi teren koji te blokira da dođeš destinacije po određenoj putanji. Ova zadnja interakcija se neće često dešavati, ali vas može jako zajebavati ako Anivija krene da baca zidove kako treba. Zbog toga što su imali na CC, ova magija se može upotrebiti kao način da pobegnete od CC koji bi vas sigurno pogodio ili tripujete da će vas neko gađati s time. Ova magija također ima 3 buga, tako da ne bude iznenađen ako se desi naviknut ćeš se. Iz ovih magija možemo izvući kladove prednosti i mane. Prednosti: najveći health u igrici, jako early game, dobar split push zbog W, malo loših matchupa, u redu protiv većine range heroja, može biti faksao na mid, dobar pritisak na mapi zbog ultija, odličan za dive jer mu pasivno resetuje agro, dobar 1-2 potencijal early game, jako dobar za snowball i niko ne zna što radi. Mane: opada u late game, loš teamfight pošto si single target, beskoristan ako izgubi lane, osnovna se na tijema da ima bilo kakav wave clear, loš protiv procent health damage, loš protiv execute magija, ninja tabi postoji i ne može ostati mountuje kasnije. Trenutno je Conqueror najbolji keystone za klada. Da sva što je kladu potrebno, sustaining damage. Gledajući da klad ima stvarno visoke AD scalinge i svaki Conqueror stack daje dodatni AD, ima prilično dobru sinergiju sa kladom. Svakome Conqueror na kladu također je teško jer svaka magija i auto attack se računa kao 2 stacka do 12. Dakle, E, Q, 4 udorca W i drugi E, pa na primjer daje svih 12 stackova. Samo zapamti da E1 i E2 daju ukupno 4 stack jer se moraju baciti odvojeno, dok Q daje samo 2 stacka pošto je do bacanje. Za ostale precision runde uzmi Triumph, Legend Alacrity i Last Stand. Ako igraš protiv tima sa puno CC, možeš uzeti Legend Tenacity. Kod sekundare kolone nema ni jedan tačan odgovor zato što se menja svakog patcha i mogu se igrati po ličnoj preferenciji. Od ovih kolona možeš odabrati Domination, Sorcery ili Resolve. Tvoju Promo. šta? Reš. U Domination, Taste of Blood je ubedljivo najbolja runa u svom redu jer ti daje još malo sustain na lane i ništa u ovoj koloni ne daje damage. Sada Impact zvuči dobro, ali ne daje dovoljno letality da bi se uzimalo umjesto Taste of Blood. Drugi red nikako ne pomože kladu i ostale rune u Domination koloni su prosto bolje. U trećem redu sve Hunter rune su u redu. Preporučujem da uzimaš Ravenous Hunter zato što daje Omnivamp i dobro se stakuje sa Ravenous Hydrom. Također možeš probati 3 ostale rune za klad mid da bi rumao više ili ima manji cooldown aktive. Za klad top Ravenous Hunter prosto ima najviše smisla. Za Sorcery kolonu imaš izbor između Nullifying Orb, Nimbus Cloak, Transcendence i Gathering Storm. Nullifying Orb je dobar u early game ako igraš protiv AP lanera i njihov jungler je također AP. Nimbus Cloak je zanimljiv izbor za pikove nakon što baciš TP blizu njih ili kada im se flashuješ u facu. Generalno je viable izbor ako hoćeš da ga igraš. Transcendence je ok, ali tvoj build će generalno imati oko 80 ili više ability haste, tako da overall napravi veliku razliku. Možeš je uzeti ako ne misliš da ćeš buildovati puno ability haste-a. Gathering Storm je također u redu ako tvoj tim igra za late game. Klad nije late game heroj, a ova runa mu pomaže sa tim problemom donekle. Solidan izbor. Za Resolve uvek uzimaš Demolish i jednu od sljedeće 3 rune: Second Wind, Bone Plating ili Unflinching. Ovaj red možeš uzimati u teške matchupe koje ne vjeruješ da možeš pobediti ili u timove koji imaju puno CC-a. Demolish je OP na kladu iskreno pa što opet imaš najviše HP u igrici, odličan je ako hoćeš da ga igraš za split push. Također pomaže da brže uzmeš plating sa kule ako već gaziš lane. Second Wind logično uzimaš protiv range heroja pošto nema nikakav cooldown i radi na damage over time efekte. Ovo uključuje Dariusa pošto mu je pasivno damage over time. Wall plating je dobar za protivnike koji brzo bacaju svoje magije ili udarce u tradeovima poput Camille, Tryndamir, Jax, Renekton ili Fiore. A flinching uzimaš protiv timova koji imaju puno CC-a nebitno koje. Ako imaju Leonu, Brauma, Morganu ili još nekog koji ima puno CC-a, uzmi ovu runu. A sada je ukletiti deo ovog videa. Grasp of the Undying. Ova runa radi solidne damage računajući koliko HP ima. Međutim, ova runa također podržava playstyle za kratke tradove i beskoristan je protiv range heroja. Iako zvuči kao sve što klad prezire, i dalje ima matchupa gdje bi ova runa mogla da upali. Pre svega Jax, Camille i ova nakaza koju banio svaki game kao klad top. Ako koristiš Grasp kako treba, možeš pobediti ove matchupe. Mislim na Jax i Camille samo bani Fiora po 60 toga. S druge strane neće imati nikakav istom posla lane-a i jedva možeš koristiti kasnije kladići kladov playstyle. Uzimanjem ove rune govoriš da igraš samo da pobediš lane i ništa više. Da bi igrao Grasp moraš uzeti Resolve kao primjernu kolonu. Pored te rune uzimaš Demolish, Bone Plating i Unflinching. Ako ti ne trebate nasiti od Unflinching, možeš uzeti Overgrowth.
Pošto nemaš precision kolonu kao primarnu, moraš je uzeti kao sekundarnu. Ovdje ćeš uzeti Triumph i Last Stand. Ako igraš protiv puno CCA, možeš zameniti Last Stand sa Legend Tenacity. Na kao varijanti uzimaš Alacrity, pošto mislim da je Last Stand prosto vredniji kao runa za klada, pogotovo kada moraš da biraš između jednog od ta dva. Za male stat shardove uzmi 2 Adaptive i 1 Armor ili Magic Resist u odnosu na lane protivnika. Ako ćeš uzeti Legend Tenacity, uzmi Attack Speed runu. Ovo također važi i za Conqueror stranicu. Glad nije tank. Početni item ti je Doran's Blade protiv skoro svakog matchupa. Ako se mučiš protiv range matchupa, uzmi Doran's Shield i second vidiš Ljivovicu da ti pomogu. Mada za mene je samo second wind dovoljan. Posle starting itema sve zavisi kako ti ide u laneu i protiv koga igraš. Jedino što važi za svaki matchup je ako si even, to jest bio je farm lane, bakuj kada skupiš 900 dinara i kupi pickaxe. Ovime sklanaš jedini problem kod kladovog builda prema njegovom najboljem rush itemu Ravenous Hydri. Tvoj mythic item zavisi protiv kakvog team kompa igraš. Ako igraš protiv tima koji ima 2 ili više tanka, uzmi Sunfire Cape. Ako imaju 3 ili više range heroja i malo tankova, uzmi Prowler's Claw. Ako nijedno od ovoga ne važi ili si praviš izbujen da razmišljaš, uzmi Gore Drinker. Za treći item možeš uzeti Gargoyle Stoneplate. Želiš da ga uzmeš svaku partiju dok ne bude uklonjena sinergija sa kladom. Ovaj item može da se odloži do 4. ako uzmeš neki od sljedećih predmeta pre toga. Death Dance protiv 3+ AD kompa, Kyo Cells protiv Malzahara i ostalih nebitnih pačenika, Hex Drinker protiv nafidovan AP Assassina, Executioners protiv 3 ili više healera, Last Whisper protiv 3 ili više tanka i igraš za teamfajte, Bork protiv HP stakera kao Sion, Sejuani, Zack, Cho'Gath ili Set, Ghostblade samo za Clad mid ako si ahead. Ostali itemi koji mogu da dovrši build nagoš uzmeš Soulblade su Black Cleaver protiv 3 ili više tankova i igraš za split push, Starex Gage ako ćeš igrati za teamfajte, Guardian Angel samo ako si ahead i Spirit Visage samo kao 6. item protiv 3+ AP tima. Ovako izgledaju neki primjeri full builda. Samo napomena da nisi ograničen da uzimaš samo jedan od ovih predmeta koji su dobri prije Stoneplate-a. Nisam spominjao patike pošto se u zavisnosti od matchupa uzimaju pre ili posle Ravenous Hydri. I usput ako si backao sa manje od 900 dinara i nisi behind, uzmi 1 ili 2 longsworda. Sada ću dalje da objasnim ceo build i logiku iza njega. Ako te to ne zanima, preskoči na ovo vreme u videu. Dobro. Prvo, zašto rushuješ Ravenous Hydru umjesto nekog mitika? Zato što je Ravenous Hydra najbolje one hit power spike u igrici za klada i mititi su dizajnirani da imaju sinergiju sa drugim predmetima. Kao klad ti želiš da speedrunuješ partiju, a Ravenous Hydra daje kladu sve statove što mu trebaju da to uradi. Čak se Katarinama i Novi svađaju međusobno oko toga da li da uzimaju Lost Harvester ako igraju full AP. Opcije koje klad ima među miticima su jako osrednje, i među njima i dalje je Gore Drinker najbolji zato što ima sinergiju sa kladom u vidu lakših remantova i uzimaš ga kao drugi item u većini slučajeva. Drugo, zašto ne builduješ Titanic Hydru? Jedini svijet u kojem je Titanic Hydra bolji od Ravenous je u super late game kad si full build. Tada bi mogao da zameniš Ravenous Hydru sa Titanic. Ali kao što smo rekli, klada opade u late game i hoće da završi partiju što prije. Za early i mid game Ravenous Hydra objektivno daje veći damage i bolje statove. Late game Titanic Hydra radi više damage u jednom kombu jer se on hit damage poveća sa tvojim max HP koji ćeš tu i tamo buildovati u zavisnosti od gamea. Samo nemoj da pretvaraš taj pickaxe u tijemac zato što ne dobiješ više AD i ne možeš da freezuješ. Zašto preporučuješ Sunfire Cape protiv tankova, a ne Eclipse? Zato što je Sunfire Cape trenutno OP i treba pobediti vatru s vatrom. Plus brojevi na šumskom požaru jako visoki u poređenju na ostale tankove zbog kladovog HP-a. Dok ovaj mythic ne bude nefrom po pitanju brojeva, bit će najbolji anti-tank mythic za klada. Ako se damage brojevi na Sunfire Cape opet budu smanjivali, klad neće imati dobar anti-tank mythic, tako da ćeš verovatno uzimati Gore Drinker protiv njih. Kad se već kod Gore Drinkera, ako hoćeš da ga builduš kao tvoj mythic, možeš da pretvoriš onaj prvi pickaxe iz tvog prvog backa, Lana Spike Whip, pa da onda buildaš Ravenous. Nisam vam preporučio u prvom dijelu, pošto mislim da nije efikasno da se odlaže Hydra za 1200 dinara, ali onda dobijaš aktiv koji je koristan Power Spike Whip kad god hoćeš. Sa druge strane trebaš da farmuješ za još jedan pickaxe. Igraj se sa onim kombinacijama da vidiš šta ti više laži. Eclipse je nerfovan 7 puta i njegov mythic pasiv ne ide dobro sa Last Whisperom, pošto se procenti množe umjesto da se sabiraju. I procenat max HP damage je previše nizak. Ovaj način računanja se isto zaključava u Black Cleaver kao tvoj jedini anti-armor item, što me dovodi do četvrte stavke. Koja logika je za Black Cleaver za anti-tank split push i Last Whisper za anti-tank teamfight? Logika je u tome što nećeš da stakuješ Black Cleaver na sva 3 tanka u jednom teamfightu, tim nećeš dobiti optimalan DPS ako ih piješ sve od jedan. Ako ih piješ 1 po 1 na primjer split pushu, možeš da stakuješ armor, shred i onda dobijaš veću korist od missing HP
ovaj efekt, gledajući da ih nećeš upeti u jednu kombu. Sa druge strane preporučio sam Last Whisper kao komponentu da ne bi puno odlagao Snowplate, zato što Armor Pen od Last Whisper se može parirati u damage output za jedan kombo sa Black Cleaverom, iako je samo komponenta. Također u teamfightu protiv 3 tanka ne moraš da baciš svoj full combo da bi dobio taj Armor Pen. Za svaki slučaj ću odmah reći da Last Whisper završavaš u Cyrilda's Grudge, a ne Lord Dominik's. Float Cyrilda je dalje koristan protiv pojedinih heroja, pre svega hackerima, i dalje daje ability haste što je bolji stat na kladu od krita. Možeš ga završiti posle Snowblade kao četvrti item. Ovako na kladu u vakumu Black Cleaver je bolji item jer daje 5 više haste i 400 HP što pomože shieldu od Snowblade. Gde je XY predmet na kladu? Ne vjerujem da moram objašnjavati zašto AP i mana itemi ne funkcionišu na kladu, tako da ću ih odmah preskočiti. ADC itemi objektivno na kladu nisu dobri jer ne daju dovoljno AD da ih klad opravda u svom buildu, ili su napravljeni da funkcionišu u full crit buildu koji ne možeš da priještiš gledajući da imaš 3 core itema. Kraken Slayer nije dobar jer mu je mythic passive đubre i ne funkcioniše dobro na kladu kao prvi item power spike. Gale Force nije dobar zato što Prowlers postoji. Shieldball nije dobra jer zaključavaš opciju buildovanja Starax koji ti daje veći shield i već imaš lifesteal iz Raven's Hydra. Jedini izuzetak ovome je na Warrior Quickblades koji nisam preporučio zato što je previše skup i daje isti AD kao Ghostblade. Mada ako si baš ahead možeš ga uzimati za smiješne kritove na četvrtom udarcu od W. Ili ako si sezona 10 nostalgičar koji hoće stari Essence River nazad. Ostali itemi su svi ok na kladu, ali sam izdvojio Ghostblade zato što ga najčešće buildujem na klad mid za bolje romove. Umbral Glaive, Serpent's Fang i Collector su svi dobri, ali ih nikad skoro nisam buildovao u poređenju sa Ghostbladeom. Klad mi može priuštiti više letality u svom buildu, pošto tvoj top laner verovatno igra nekog bruisera ili tanka da bude frontline za tebe. Tank itemi sami po sebi nisu dobri na kladu, zato što ne dini damage i ability haste. Izuzetak su Snowblade i Spirit Visage iz prethodno spomenutih razloga. Snowblade također više nema negativan efekt gdje ti smanjuje damage za 60%, pa je ovo savršen item za kladu da mu pomogne s remontovanjem u mid i late game teamfightima. Divine Trinity nisu dobri jer su šine efekti i postoje drugi itemi koji radi slično, a bolji su za kladu playstyle. Camp Tech i Frostfire su loši jer ne daju dovoljno damage da se opravdaju umjesto Sunfire Cape. Threadbaker je handicapirano dete Gordrickera i Prowlers koji ima astmu. Također je njegov mythic passive užasan i možeš samo uzeti Cyrildu ako ti treba slow. Ako ti treba dash, uzimaš Prowlers. Come back in your fucking mower and y'all don't ask me for a damn thing more. Keep my hat out of the Don't get your damn hat! I'll take it back, I'm get my motherfucking hat. Kao što smo ustanovili, klad ima jak early game. Pobediti online s njime je vrlo jednostavno. Ako imaš očigledan level, HP ili item prednost, protivnički laner bacio magiju na wave, oni da CS-a ti si jači i protivnički jungler nije blizu tvog lane-a, možeš da kreneš trade i skineš oko 70% HP u jednom kombu, ili ih ubiš ako nisu bruiser ili tank. Ovime ih forsiraš da igraju više povučeno i dobijaš pritisak da zonuješ od CS-a. Odavde si lanio da igrao drugačiju zavisnosti od matchupa. Da video ne bi trajao 2 sata, grupisao sam sve moguće matchupe u 5 grupa po klasi. Bruiseri i juggernauti, tankovi, range matchupi, assassini na midu i mageovi na midu. I u 5 grupa po težini. Fiora, counter matchup, skill matchup gdje protivnik ima prednost, skill matchup gdje klad ima prednost i luck matchup. Klad protiv bruisera i juggernauta. Ovo su većina skill matchupi. Naravno jedni su lakši od drugih, gdje protiv težih je tehnički ista procedura da pobjediš, samo sa mnogo manje prilika da uradiš svoje gdje u najgorem slučaju samo farmuješ. Na levelu 1 uzimaš Q i pokuš protivnika sa time dok farmuješ. Kada dobiješ level 2 nemoj levelovati ni jednu magiju. Samo sedi na tom level upu sve dok ne kreneš trade sa Q protivnik prvi dođe od tebe ili dok ne dobiješ level 3. U slučaju da krene trade, leveluj W. Ovo radiš zato što ne možeš da kontrolišeš direktno kada će biti aktivna i kreće automatski čim udariš nešto. Ovo je velika slabost klada jer ima veliki cooldown na levelu 1. Radići ovaj trik možeš da kontrolišeš svoj prvi W u partiji, a da ne gubiš E samo da bi se čuvao. Također možeš uzeti E samo da bi pobegao cheese ganka. Samo sadi na tom jednom level poenu dok ti ne treba neka magija, zatim je odmah iskoristi.
Pre levela 6 možeš skoro svakoga da dobiješ 1 na 1 pošto ti ne treba ulti za borbu. Ako protivnik igra povučeno, samo ga zonuje od farma. Kad kreneš za last hit, to ti je prilika da kreneš all in na njega ili samo da pokojiš sa Q. Na levelu 6 ovi matchupi postaju teži pošto oni imaju ulti za borbu, a ti imaš za roaming. Možeš da ostaneš na topu i nastaviš da ubiješ protivnika još više, ali je pametnije da roamuješ na druge laneove u većini slučajeva. Tvoj ulti je lagani dive zbog shielda i pasiva, a time pomaže svom timu. Ovo je odličan način da ne gubiš vreme protiv lanera koji se zavlači ispod kule pošto si ga ubio 4 puta. Klad protiv tankova. Klad dobija većinu tankova zato što su napravljeni da budu jači kako partija traje duže i time logično imaju slabiji early game od tebe. Igraš protiv njih slično kao Juggernaut lane, samo što još više zlostavljaš, još više teraš od CS-a i olinuješ u svakoj prilici koja ti se pokaže. U početku partije možeš ih lako ubiti, ali će kasnije biti problematični ako ih već nisi ubio 5 puta. Ako tank igra jako pasivno, puša CS i krije se pod kulom, nama je gubiti vrijeme s njim nego roamuj na mid ili bot. Jako su stvari po pitanju uzimanja kula, tako nećeš mnogo zaostati ako ti udara kulu. Tank će te odskilluje svakako tako da moraš gledati da završiš partiju što prije. Ostatak principa zeleni su isti, samo što ti protivnik može pobiti više udaraca kasnije. Klad protiv range heroja na topu. Samo pusti malo farma na levelu 1 da bi izbjegavao njihov poke. Farmoj se Q do levela 3 pa gledaj da ih all-inuješ. Možeš da igraš oko žbunja da bi izbjegavao što više poke od njih, jer ako bace ward u žbun, možeš pozvati tvog junglera da gankuje. Većinu možeš ubiti u jednom kombu čak i pored njihovih dasheva ili čime god imaju da se brane. Ako uspješ da ih ubiješ 1-2 puta automatski gubi lane, ali ti dalje neki mogu odskillovati. Klad protiv mageova. Ovi matchupi se dele u long range i short mage. Protiv long range ne možeš ništa ako ima neki CT s kojim mogu da disengage kao Ari Charm, Lux Snare, Zarastan i bar 2 mažene ćelije. Pravila protiv range heroja isto važe ovdje, samo što će dalje biti korisni jer imaju neke magije koji su dalje korisni kad su behind. Short range možeš da ubiješ u jednom kombo ako ti dođu preblizu. Syndra samo banuje ako igraš mid. Ima bolji wave clear od tebe i ne možeš da kontestuješ njen push. Njen E postoji da te otrda tako nema šanse da je ubiješ u jednom kombu. Jako kancerogeno samo je banuj. Gled protiv asasina. Dobiješ ih sve osim od blank. Jedino se trebaš paziti pošto te mogu dismantovati u jednom kombu na level 3, a ako uspije to da uradi pre levela 3 nekako, jako su velike šanse da ćeš umreti kad ga dobiju. Možeš ih ubiti sve u jednom kombu i principi su isti kao i protiv bruisera, ali sa dodatnim korakom pošto većina njih ima neku range magiju da te povukuju. Ovdje možeš da više dopuštaš wave i gledaš da roamuješ mnogo lakše pošto si u centru mape. Generalno playstyle je isti kao i kod Talna, samo puši wave i gledaj da roamuješ. Mid game. Ova faza partije se može odigrati na bezbroj načina u zavisnosti kako se igra lane. Uglavnom se može svrstati u dva slučaja, ako si pobedio i ako si izgubio lane. Prvi slučaj, izgubio si lane, ostani na topu. Ako izgubiš lane zbog gankova ili si izgubio 1-1, nema veze, tada možeš igrati ulogu sprečavanja protivničkog lanera da preuzme lead i krene negdje drugdje. Harshauj svaka wave ako protivnički top ode da roamuje. Gled je ok split pusher, ali ništa poređeno sa Nasusom, Jaxom ili Trindom. A pogotovo u low healu to daje tvom timu realnu mogućnost da se vrati u partiju, prisiljavajući protivničkog top da sedi na topu i ne bude u stanju da panaže ostatku od svog tima. Ako krene da panaže svom timu, izgubit će kulu. Drugi slučaj, pobedio si lane, osudi svoj tim. Ovaj tipičan slučaj treba biti u većini igara. Postoje dvije metrike na koje se sada želiš fokusirati, ako ostatak vašeg tima pobeđuje i ako ostatak vašeg tima outskilluje. Ovo određuje nivo rizika koji moraš da preuzmeš da bi pobedio i brzinu koju je moraš poduzeti. Podsjećam, radi sve ovo nevjerovatno pojednostavljeno i treba mnogo više konteksta. Tako su ovo samo smjernice više nego čvrsta i brza pravila o tome kako se pobeđuje. Ako tvoj tim gubi, daj im 2 poena. Ako je tvoj tim even, daj im 4. Ako tvoj tim pobeđuje, daj im 6. Ako je tvoj tim outskillovan, oduzmi 2 poena. Ako imate približno scaling, ne dodaj ništa. Ako tvoj tim outskilluje, dodaj 2 poena. Ime ne šta se dešava u igri i kada je tvoj tim jak. Ako imaš recimo Luciana, možeš pobediti partiju early game i tretirati je kao takvu sve dok ne dođete do late game i ponovo odsjetite kako igrati pre nego što započnu Arami i igranje oko Barona i Eldera. 0 bodova, moraš da nastaviš brzo, Harshauj top. Jebi ga, dešavaju se i takve partije nekada. U ovom scenariju treba da koristiš kladove većine kao split pushera i pušati što više kula možeš i voditi računa o svom timu. Obrati pažnju na mapu i reci svom timu šta protivnički top radi.
Ako te neprijateljski tim ostavi na miru, pušuj ka inhibitoru i pređi na drugi lane kada završiš. Ako te neprijateljski tim ode na lane koji pušaš, natraj svoj tim da fokusira cool na midu ili objektiv koji je na suprotnoj strani mape. Ako na mini-mapi ne ostali protivnici, a nisu se povukli da se resetuju, vjerovatno dolaze da te ubiju, gotovo ako si ka inner cooli. Ova strategija možda neće funkcionisati u svakoj situaciji, ali ako uspe, deluje brzo i efikasno. Igra je već izgubljena, a ovaj način pokušaš da se dovučeš nazad do pobjede. 2 do 4 boda. Igra da nafidaš ostatak svog tima. U ovoj situaciji želiš uzeti svoj lead i vratiti svoj tim u partiju. Tvoj prioritet treba da bude pušovanje svog lana i gledati da gankuješ mid ili bot, ili top ili bot ako se klad mid. Ovaj game plan će biti tvoja posljednja šansa da dobiješ partiju. Tvoj lane te se ne tiče osim kao način da dobiješ CS. Tvoj tim je blizu njihovog, ali treba nešto da ga gurne preko praga da bi napredovao i pobedio. Klad je jako dobar za dive pošto ima svoj ulti i shield i dispawn da bi sklonio agres sa njega. Kada da koristiš Kladov ulti. Ako juriš jednog ili dva overextendova protivnika. Ako juriš jednog ili dva protivnika posle teamfighta. Protivnici tuku Zmaja i Barona pa treba da ih kontestuješ sa svojim timom. Nikada nemoj da bacaš ulti kao engage za 5 na 5 teamfight. Šta da gankuješ, mid ili bot? Ovo je važna stvar koju treba provjeriti, jer gankovi na botu daju lead dvoma ljudi umjesto jednom, ali je i dalje rizično jer si daleko od topa, a neprijatelj može da pobegne od 3 protiv 2 lakše nego 2 protiv 1. Stvari o kojima treba razmišljaš. Da li imaš teleport? Ovo chain gankove na botu u suštini bez rizika, jer čak i najgori scenarij ganka neće rezultirati gubitkom prioriteta na topu, a u najgorem slučaju uspeva bez ikakvih troškova. Koliko brzo neprijatelj može da split pushuje? Nekim championima je potrebna veća pažnja od drugih. Maokai koji je 0.5 tretiraš drugačije od Trindamira koji je 0.5. Ako neprijatelj ima dobrog split pushera, izbjegavaj gankove na bot, jer pušanje lane predugo može dovesti do gubitka kule. Da li je Zmaj živ? Ako je to slučaj, gankovi na bot izgledaju kao bolje opcije, jer uspješan gank može da dovede do Zmaja. Ovo će mi bolje pomoći botu i dobiti Zmaja. 6 bodova. Osiguraj pobjedu i uzmi svaki objektiv koji možeš. Partija je u tvojim rukama i tvoj tim je u položaju u kojem ne moraš da rizikuješ da padeš behind da bi dostigao veći pritisak. Ovdje ti je prioritet da čuvaš svoju kulu i maltretiraš protivničkog lanera. Ne moraš da rizikuješ da se oni vrate u partiju tako što odlučiš da gankaš 24/7. Zovni ti neprijatelja dalje od farma ili ga izudaraj dovoljno da bi forsirao njegov back. Gledaj da baciš ulti ili TP kako bi osigurao objektiv. Uvijek provjeri death timere i objective timere i položaj svih wardova i budi proaktivan, pripremajući se za kretanje ka bitnom objektivu. Ako se ništa drugo ne dešava, peramo šabu i top kulu. Ovaj način da osiguraš neprijateljski top ne može ništa uraditi. U ovom trenutku ne moraš ništa značajno da radiš, samo nemoj da intuješ i pobedit ćeš. Znaš da je tvoj tim ahead ili će biti ahead. Pa budi koristan u pomaganju timskim ciljevima dok je partija 5 na 4 sa beskorisnim top lanerom na protivničkoj strani. 8 bodova. Partija je tvoja, samo nemoj da intuješ. Ovo je razumljivo, svi si nafidani, samo nemoj da daš svoj shutdown i dobit ćeš partiju u 99% slučajeva. Late game. Ovo je deo partije gdje generalno opadaš kao heroj. Jedan pogrešan korak je i odmah gubiš partiju. Klad jako loše podnosi pouk ako ne može da uzvrati udarac. Generalno ovdje dolazi samo od toga kada ćeš i kako ćeš da koristiš ulti. Ovrći pažnju maksimalno i gledaj priliku gdje ćeš moći idealno da ga upotrebiš. Nećeš uspjeti ako stalno radiš jedno te isto, tako da bude kreativan. Trebalo bi da kažem koje same spellove treba da igraš. Za Klad top flash TP svaki game. Za Klad mid isto flash TP, ali protiv lakih matchupa možeš uzeti Ignite. I nemoj da ti pada na pamet da spomeniš onog Master Brazil lika koji igra Klad top sa barrier Ignite. Bukvalno bilo i Sunfire Titanic svaki game je veoma. Klad ne vidi puno uspjeha u competitive play pošto ne može da koristi svoju najveću prednost, niko ne zna šta radi, da brutuje u klini jer igrači tamo znaju šta on radi i mogu lako da ga counteruju. Sve što Klad nudi timu je lako zamenjivo ili potpuno nebitno i njegove slabosti su prevelike. Kad se dismountuje protivnički laner može da mu radi šta god hoće, zone od farma, freezuje ili all-inuje. Ne slažu se u puno team kompova pošto postoji samo da radi damage. Većina stvari koje on želi da radi može rankto ne zameni i on već viđe puno prisustva u competitive play, iako neki misle ne treba. Možeš pogledati ovaj video ako hoćeš više detalja o ovoj temi. Ajde sada da uradimo sažetak svega u ovom videu. Ako si samo preskočio na ovaj deo, zašto? Pasuje ti da se uvijek biješ. Ko ti je trash hook Aligori? W ti je Tristana u Aligori.
Eti je ranked dash aligori. I LCTS i on ult aligori. Osjeti prednosti AO mane. Rune uzmi AO precision i nekad ovih rune za secondary. Ako igraš protiv Jaxi ili Camille, uzmi ove rune. Za build idi jedna od ovih u zavisnosti protiv koga igraš. Max, Q, W, E. Matchup igraš tako čekaš da ti protivnik priđe i onda EQ i cepaj. Ako si inter lane, rage splituj i navi se te tim nosi. Ako si pobedio lane, perma robuj. Late game je. Competitive play je. To je to, hvala što si gledao ovaj narod videa, adios.